This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z+. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskayang life with energy. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-ong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-om. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance Same nutrition, half the price. versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko. May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang